बाबा को आश्रम कितने सुंदर है ना बहुत सुंदर है किलो सखी मो मन को ना किणे नउछि सातर लो आ 3 दिवस केमिति कटि गला मु तो निजे भी जानि पारु हाले दिमा सखी माने हां आ मते जहा लागुछि मो मनस्कामना निश्चय पूर्ण क्या बोलो सखी लो हां आमे माने तो अनेक समय हेलानी बुलाबुली करिछु हालो चलेला सखी माने किछि समय विश्राम करबा ठीक अछि दिमा संगात मते लागुछि केही जणे कबाट बाडुछि चालिला सखी देखिबा ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् बालिके हां बाबा तमे माने शयन करिथिबा कक्षकु मु आसी तुमको बाधा देइनी तो ना बाबा आपण सेमिति कहि के कहउछ नहीं तो नहीं बाबा मा सुचित्रा तुमको 3 दिवस मो आश्रम रे रहिबा पाई कहिथिनी हां बाबा आज 3 दिवस पूर्ण हो जाइछि बाबा मा सुचित्रा हां बाबा आज होउछि संक्रांति दिन ए संक्रांति दिन रे माँ पाताल भैरवी मंदिर रे पूजा अर्चना हुए तमे माने समस्ते माँ को मंदिर को जीवाक पड़िबो ठीक अछि बाबा किंतु गोटे कथा बा कोन बाबा प्रथम रे 4 जन मंदिर भीतर को प्रवेश करिवे ठीक अछि बाबा आउ सभा शेष पर तमे जने लोक मंदिर भीतर को प्रवेश करिबो जहां आपण के इच्छा बाबा मन रहिला तो माँ हां बाबा ताहले ठीक अछि एथर आमे बा पाताल भैरवी मंदिर को गमन करवा ठीक अछि बाबा सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य प्रपके गौरी नारायणी नमस्तुते जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी
এইটা হচ্ছে মা পাতাল ভୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମେ 4 ଜଣ ପ୍ରବେଶ କରିଛ। ହଁ ବାବା ଏଥର ଆମେ ମା ପାତାଲ ଭୈରବୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ବାବା ତମ 4 ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି ତମେ ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ଠିକ ଅଛି ମା, ଆମେ ଏଥର ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ବାବା ओम क्लीं 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 दंडवंते भक्ते नमः। बालिके हाँ बाबा तुम 4 जनकर पूजा समापन हो जाइए। हाँ एथर तुम्हें सीधा सीधा निजर घर को चली जाओ। ठीक ଅଛି ବାବା किंतु गोटे कथा बा କଣ ବାବା बाटरे कहा सहित कथबार्ता हेब ना हाँ मन रहा तो हाँ बाबा ए कथा क्या कहब ना। ठीक ଅଛି ବାବା ठीक अच्छे एथर तुम्हें सीधा सीधा निजर घर को चली जाओ। ठीक ଅଛି ବାବା ओम क्लीं 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 दंडवंते भक्ते नमः। सुचित्रा हाँ बाबा एथर तुम्हें माँ पाताल भैरवীଙ୍କ मंदिर को प्रवेश करिछ। हाँ बाबा एबे आमे मांकर पूजा आरंभ करबा। ठीक अच्छे बाबा किंतु गोटे कथा बा कौन बाबा तमे प्रथम नेत्र मुद्रित होगा पड़ो। ठीक अच्छे बाबा जमीती कि तुम्हारा आखि दुईटा को बुझी दियो। हाँ बाबा
ଦେଖ ସୁଚିତ୍ରା, ହଁ ବାବା। ଏଥର ତୁମେ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ବାବା। ହେ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀ, ହେ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀ, ତମ ମନ୍ଦିରରେ ତମ ମନ୍ଦିରରେ ଶପଥ କରିକି କହୁଛି, ଶପଥ କରିକି କହୁଛି, ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଏ ଦେହ, ଏ ଦେହ, ଏ ମନ, ଏ ମନ, ଏ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ, ଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଏ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ବାବାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛି। ବାବା! ଏ କି ଅଭଦ୍ରାମୀ! ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଆପଣ କଣ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ? ନାଇଲୋ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ତମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଭଣ୍ଡ କହୁଛ? ଆମ୍ଭେ ତ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଲୋକ, ଆମ୍ଭେ ନାରୀକୁ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଭଣ୍ଡ କହୁଛ ମା? କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାବା। ହଁ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର, ଚାଉଳ, ପୁଷ୍ପ ଦେଉଛି, ଠିକ ଅଛି ବାବା। ତମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ହଁ ବାବା। ଠିକ ଅଛି ମା। ଏ କି ଅଭଦ୍ରାମୀ! ଆରେ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପରା କହୁଥିଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଛୁଅନ୍ତିନି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁଲେ କିପରି? ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ? ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ତ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ। ନା କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଚାଉଳ ପୁଷ୍ପ ଦେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆପଣ ମତେ ଛୁଇଁନାହାନ୍ତି? ଆଲୋ ଏ ରୂପସୀ, ସବୁ ଫଲୁ ଅଛୁ ମୋର ମୋର, ପିନ୍ଧିଲା ବତନ ଲୁହା ତୋର, ଖଣ୍ଡି ଯେ ଖଣ୍ଡି ତୋର, ଜରା କାଟି ଖାଉଡ଼ା ବିବେଚନ, ତୃଗାଲ ବାଣ୍ଟିଦେ, ତୃଗାଲ ବାଣ୍ଟେ। ତୋହର ଏ ଦେହ ଶୂନ୍ୟ, तो शरीर वृथा, तो आत्मा को वो आत्मा सहित मिसाई दे। देखिबू देखिबू तो मोक्ष प्राप्ति लाभ करबो। মন্দপতি অপকৃষ্ট দেখ দেখ তো পুরুষত্ব সত্য দেখ তো মন্ত্র প্রকৃতি। আরে মু নিরীহ অবলা বলি প্রাণ ভୟରେ নারীর গাড়িটাକୁ জଳାঞ্জଳି দেবি না। সতী নারী প্রাণ ଦେଇପାରେ ହେଲେ ମନ ଦେଇପାରେ ନା। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉ ରହୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଠି ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ତୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦେବି? ତୁ ମୋତେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ ବାବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ବୋଲି? ମାନେ ମୁଁ ସାଧୁ ନୁହେଁ, ଉପରେ ଉପରେ ସାଧୁ, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଶୈତାନ ସାଜିଛି। ଆଲୋ ରୂପସୀ, ତୋତେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ୁ, ପୃଥିବୀ ଫାଟି ଯାଉ। ଆକାଶ କହି